Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures of personality psychology in the Learners Academy. Students, आज जो है हमारा लेक्चर है वो है 40th लेक्चर ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी. आज जो हम इस चैप्टर में या लेसन में हम जो रिवाइज करेंगे वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी. Personality can be approached or studied using the 6 perspective or domain. Number 1 dispositional, number 2 biological, number 3 intrapsychic, number 4 cognitive या experiential, number 5 social and cultural, number 6 adjustment. Dear students, we have discovered at least 2 to 3 personality theories related to each of the perspective. अब हमने जो जितनी भी थियोरीज़ पढ़ी हैं वो इन 6 जो टॉपिक्स हैं इसके मुताबिक पढ़ी हैं. पहले नंबर पे आता है डिस्पोजिशनल. इसमें ये है कि इट डील सेंट्रली विद द वेज इन विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर. इसमें जब इंसान एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होता है हमें इस बारे में पता लगता है. जैसे कि दे डिफ़र इन देयर फीलिंग, इमोशंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स और इंट्रासाइकिक मैकेनिज़्म जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो. तो हम ये देखते हैं कि इस तरह इंसान एक दूसरे से डिस्पोजिशनल वे में डिफ़र होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल ए है वो शाय है, टिमिड है, बल्कि जबकि दूसरा इंडिविजुअल बोल्ड है, आउटगोइंग है, ही लव्स टू गो टू पार्टी. इंडिविजुअल ए हार्ड वर्किंग है एंड कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट्स इन टाइम. और एक और एग्जांपल ये है कि इंडिविजुअल बी जो है वो लेज़ी है, ही इज़ रियली ऑनेस्ट एंड नेवर कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट्स इन टाइम. तो ह्यूमंस आर फर्स्ट एवर फोर मोस्ट कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है इस तरह हम जो है वो डिफ़र कर सकते हैं, यानी कि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं हम उससे एक लोगों को डिफ़र कर सकते हैं. लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं ड्यू टू देयर पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स. अब हम आते हैं बायोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट है उसकी तरफ. फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक्स आ जाता है इसमें. इंडिविजुअल ए किस तरह फ़र्क है दूसरे इंडिविजुअल से. इंडिविजुअल ए अगर टॉल है, फेयर है, तो इंडिविजुअल बी जो होगा वो मीडियम होगा, टॉल होगा, ब्राउन होगा और दुबला पतला होगा. तो इसमें हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. हेरिडिटी में, फिजियोलॉजी में ब्रेन फंक्शंस आ जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं. इंडिविजुअल ए जो है वो अगर हम कहते हैं कि वो एग्रेसिव है तो इंडिविजुअल बी जो है वो पोलाइट है. तो पर्सनालिटी टाइप्स जो डिफरेंट होती हैं उसकी वजह ये भी होती है कि फिजियोलॉजी उनकी डिफरेंट होती है. अब हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो अगर हम इसकी बायोलॉजी हेरिडिटी भी होता है और हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय डाइट एंड एक्सरसाइज एक्सेट्रा. नंबर 3 पे इंट्रासाइकिक अप्रोच है जिसमें कि फ्राइड ने इसको फाउंड किया था कि हमारी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन बेसिक नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें जो हमारी बेसिक नीड है और डिमांड सोसाइटी जो होती हैं उसमें कन्फ्लिक्ट होता है. तो इसकी वजह से इंसान मेंटल प्रॉब्लम का शिकार होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनालिटी इंडिविजुअल ए इज़ डिफ़र एंड बी डिफ़र ड्यू टू डिफरेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. यानी कि चाइल्डहुड में कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो उनमें कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन बेसिक नीड्स एंड सोसाइटल डिमांड्स. इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इसमें एक और एग्जांपल है जैसे कि एक इंसान है, द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी डिफर ड्यू टू डिफरेंट चाइल्डहुड नीड्स. और इंडिविजुअल ए इज़ नेल बाइटर, सक्सेस थम्स. इंडिविजुअल बी इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इंडिविजुअल ए. यानी कि हर इंसान की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे से डिफ़र करता है. नंबर 4 पे कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल अप्रोच आती है. इसमें ये कि इंसान जिस तरह उसकी थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं और डिज़ायर्स होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो
ایک دوسرے سے فرق ہیں. فار ایگزامپل دو انڈیویژل ہیں جیسے اے اینڈ بی لیونگ ان دا سیم روم لک آؤٹ آف دا سیم ونڈو ان دا مارننگ. The images of their retinas is identical. Yet individual A say what a beautiful day while individual B say what a gloomy day. یعنی کہ ایک انسان ہے اس کے دو انسان ہیں ان کے سوچنے کے انداز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈیو ٹو دیئر بلیفس تھاٹس ایکسیٹرا. پھر نمبر 5 پہ سوشل اینڈ کلچرل ہے فیکٹر جس کی وجہ سے پرسنالٹی ڈفر ہو سکتی ہیں. اب یہ خالی جینس کا کام نہیں ہے, برین یا نروس سسٹم کا کام نہیں ہے, بلکہ سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ انسان دوسرے انسان سے فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا پرسنالٹی آف پاکستانی اسٹوڈنٹ از ریزلٹ آف جین سوسائٹی اینڈ کلچر. اب ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے اس کے کس طرح جو ہے وہ ڈفر ہو سکتا ہے ڈفرینٹ دوسرے کلچر کے رہنے والے سے, بیکاز اٹ ڈپینڈز اپان ہز کلچر. سوسائٹی کے جو ہمارے نارمس ہیں اور جو ہماری جینیٹک جو ہے ایسوسیشن اس کی وجہ سے ایک انسان ایک پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دوسرے کنٹری کے اسٹوڈنٹ سے ڈفر ہو سکتا ہے. نمبر 6 پر آتا ہے ایڈجسٹمنٹ. This refers to the fact that personality plays a role in how we cope, adapt and adjust to the events in our life. For example, جو ہے یہاں پر دو انڈیویژل ہیں, سے انڈیویژل اے انڈیویژل بی. انڈیویژل اے کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی ہے, وہ جنک فوڈ نہیں کھاتا, ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے, جبکہ انڈیویژل بی کا جو لائف سٹائل ہے وہ انہیلدی ہے, وہ ایکسرسائز نہیں کرتا. دین وی کین سے دیٹ دیز ٹو آر ڈفر فرام ون اندر. ایگزامپل 2 میں وی ہیو 2 انڈیویژل سے انڈیویژل اے ہے پیسمسٹک ہے اور انڈیویژل بی آپٹمسٹ ہے. تو دے آر ٹولڈ بائی دا ڈاکٹر دیٹ دے ہیو ہائی بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز. انڈیویژل اے جو ہوگا نا وہ پیسمسٹ جو ہوگا وہ ڈپریشن فیل کرے گا, سیڈ ہو جائے گا اور وہ لیبل کرے گا کہ ہی از اے پیشنٹ. جبکہ انڈیویژل بی وہ آپٹمسٹ ہوگا, ہی ول میک اے ڈائٹ چارٹ اور اپنے میڈیسنس ٹائم پہ لے گا اور ٹیک ریگولر ایکسرسائز. تو اس طرح جو ہے دو انسان ایک دوسرے سے فرق ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو دیئر پرسنالٹی کریکٹرسٹکس. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کا لیکچر اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر نمبر 41 پہ ہم آپ سے دوبارہ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اوکے, تھینک یو.